Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Pagpangawat sa upat ka microphone nga gigamit sa choir sa simbahan, nahuli kang. Face-to-face classes sa pampublikong tunghaan sa Sugbo, gikanselar. Samtang pipila ka lugar sa Eastern Visayas, gibahaan. Paho National High School, midangup sa DepEd ug LGU nunod sa nasinating pag-trip off sa kuryente. Ug ballot boxes nga gamiton sa eleksyon, naabot na sa Mandawi. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Gamit sa mga kantora o choir sa ilang pagkanta ang microphone apan wa na nila magamit ang upat ka microphone kay gihurot kini og kawat sa usa ka lalaki. Nahuli kam ang pagpangawat sa sulod sa simbahan. Ang report ni Alan Domingo. Unang makita sa CCTV footage sa parokya sa San Lorenzo Ruiz sa Barangay Tisa, kining usa ka lalaki nga naglakaw-lakaw sa palibot sa simbahan Lunes sa buntag. Sunod makita nga nakasulod na kini og misaka sa nahimutangan sa choir loop ug wa siya maglangan gikuha ang mga microphone nga gibutang sa mic stand dayon mikanaog kini. Makita usab nga miduol siya haduol sa altar og nanguros pa. Kung makita nato sa video, niari pa dapit sa altar unya may gani kani nga microphone nga naa sa ambo gihipos kay kung wala pa apil ni sa iyaha makuha. Munang katawa mi ato kay ngadto pa daw siya sa altar, nanguros pa. Gihubo niya yang kao, niya paggawas niya. Gisulod balik niya ang kao. May respeto pa siya sa simbahan. Matod ni Lito Papiliero nga unang na-missing ang duha ka microphone ni adtong Lunes sa buntag apan wa makontinto og mibalik pa ang kawatan sa adlaw Miyerkules sa buntag og gitiwan sa pagkuha ang nahabiling duha ka microphone ug wa kini mabantay hangtod nakabiya sa simbahan. Able ang simbahan panahon sa adlawan aron makasulod ang mga tao nga gustong mag-ampo, hinungdan nga nakahigayon usab og sulod ang suspect. O anytime makasud sila ni kay open na kanang usa ka kanang main door diha sa kuan atbang sa opisina. Able gina siya. Unya parang tibok adlaw. O na may mag-ampo nga sa sud mo na nga wala ni sira. Wa pa ma-report sa simbahan ngadto sa kapulisan ang nahitabong pagpangawat ug namasin sila nga makonsensya ang kawatan og ibalik ra ang microphone. Miawhag usab sila kon og galing napalit na kini nga iuli sa nakapalit ang microphone nga gamit kaayo sa pagkanta atol sa Santos nga misa. Wa pa mahal baligya ba o pamahalin, ibalik lang to na unta niya nga ri sa kuan, simbahan okay ra. Sa mga nakapalit. Sa nakapalit og nabaligya na to, pamasin og ilang hatod nga ri sa simbahan sa San Lorenzo Ruiz. Kini na lang ang nagpabilin ang mga stand sa upat ka mga microphone nga gigamit sa mga kantura dinhi sa parokya. Samtang wa ra hilabti sa kawatan ang ubang butang sulod sa simbahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Face-to-face nga klase sa mga pampublikong eskwelahan sa pipila kadakbayan ug lungsod sa probinsya sa Sugbo, kanselado karong adlaw tungod sa nasinating kusog nga mga pag-uwan. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem? Yes, may ugosan na niini ang dakbayan sa Talisay. Pasado la siya ganihang buntag ipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas pinaagi sa iyang social media account nga kanselado ang face-to-face classes sa tanang level sa elementarya ug high school sa mga pampublikong eskwelahan. Nakabot sa mayor ang desisyon subay sa rekomendasyon sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa Talisay City DepEd Division Superintendent. Human gipagawas sa Pag-asa ug sa NDRRMC ang Orange Rainfall Advisory. Nasinati usab sa Sugbo ang uwanon nga panahon sugod gahapon adlaw. Pagsiguro kini sa kaluwasan sa mga tinun-an ug mga magtutudlo nga nahimutang sa flood-prone ug landslide-prone areas. Apan aduna gayo pipila sa mga tinun-an ang nakaadto na sa eskwelahan nga naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa paggawas nila sa tunghaan pasado alas 10 na kaganihang buntag.
Samtang ubang mga bata ang away klase nalingaw sa pagpangaligo sa dagat sa barangay poblasyon. Awhag sa Talisay CDRRMO sa mga ginikanan o guardian nga bantayan ang ilang mga anak ning nasinating kabati sa panahon. Di man bawuron ang kadagatan apan matod sa pipila ka mga mananagat, kamilos ang nanagat karon tungod sa kakusog sa hangin sa laod nga bahin sa dagat. Samtang mga personnel sa city disaster ang nakiglambigit na sa mga community first responders sa kabarangayan. Naka-alerto na usab ang mga ekipo o mga ambulansya. Dakigalay na usab ang City Toda sa mga bukirang barangay sama sa barangay Haklupan, Maghaway ug Manipis, nga gilang mga landslide prone areas. Sud magud sa pipila ka mga adlaw, pipila ka mga semana, init kayo ang panahon, unya nasundan dayon usod sa duha na ka mga adlaw, padayon ang pagsigi ug pag-uwan. So muna nga atong gipamonitor karon ang mga kabukiran, gi-coordinate nato daan ang mga barangay hall para just in case makog dunay mga alarma, makatawag din sa atong opisina o makaresponde din ta sa lugar. Di pahinumdum usab si tumulak sa mga motorista ning ulanon nga panahon. Awhag pod sa atong mga motorista, labi na gid sa moagi diri sa atong National Highway, moagi pod diri sa tuang Cebu South Coastal Road, mohangyo lang ta nila nga kung panalitan magsigig uwan, di gid mo palabig kumpiyansa sa pagpadagan. Kay dunay pipila ka mga portion sa ato ang highway diri sa Cebu South Coastal Road nga kung mabasa, dangog. Samtang subsub pa nga pagpanglimpyo sa mga kanal ilabi na sa mga lugar sama sa National Highway sa Bulacau, Tabunok ug Linaw nga sagad bahaan kun kanunay ang pag-uwan. Gipamutlan usab sa mga sakop sa Action Agad Team ang nagyungyong nga mga punuan sa kahoy nga kuyaw nga matumba. Labi na sa kining baha ng atong resulting team siguro kuha sa mga kanal tan-aw para wala gyud mga stock up dan atong ipangkuha gyud niya. Nasa mga problema sa kahoy bitaw nga delikado na kayo. Nasa itong team dito nagsige ron og panguha, sige na panguha mga sanga or nabang mga gabok ng punuan ato lang iputlon. Samtang kansilado sab ang mga klase sa napo ka mga lungsod sa lalawigan sa Subo, sama sa Santa Fe, Pilar, Madre de Dios, Bantayan, San Remigio, City of Danao, Poro, Tabuelan, Tuburan ug Daan Bantayan. May sa pangutana kung padayon bang kanselado o suspendido ang face-to-face classes ugma sa pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay ug pipila ka bahin sa probinsya sa Sugbo, magdepende gihapon kana sa deklarasyon sa LGU, lakip na usab sa rekomendasyon sa matag Local Disaster Risk Reduction and Management Councils ug magbase usab gihapon sa weather advisory sa Pag-asa. May daghang salamat, Femari Dumabok. Samtang trabaho o klase sa tanang level sa probinsya sa Eastern Samar, gikanselar karong adlaw tungod sa way huno nga pag-uwan, din pipila ka mga lugar ang nakasinati og pagbaha. Mubalik si Femari Dumabok sa detalye. Matod sa Public Information Agency sa Eastern Samar, 14 sa 25 ka barangay sa lungsod sa Taft sa Eastern Samar ang gibahaan karong adlaw nuno sa nasinating kusog nga uwan mugna sa shoreline. Sa kuha ni Maricel Ramirez Basada, nagsugod na sa pagtaas ang level sa baha sa Barangay Bito nga ana-ana sa tuhod. Daw nahimong sapa ang ilang lugar. Amoy didit Barangay Bito. Ubos anam semento. Itbaha. Grabe. Pahita. Makita siyang post nga gabi pa nagsugod nga nasinati ang pagbaha nga misud na sa pipila ka mga kabalayan. Rescue operation gihimo sa taga BFP sa usa ka pamilyahan nga natrap sa baha sa Barangay San Luis sa Taft. Susama usab ang sitwasyon sa lungsod sa Canavid, diin ubay-ubay usab nga barangay ang nakasinati og pagbaha. Matod sa tigpamaba sa OCD8, share sizes nga sa ilang talaan moabot sa kapino sa kalibo ka individual sa maong lungsod ang apektado sa baha. Nakasinati usab og pagbaha ang usa ka barangay sa San Julian, Eastern Samar. Sa ating po mga kababayan na malapit po sa mga lugar na may mga bantang panganib, lumikas po tayo kung mamarapatin po at kung mayroon pong abiso ng ating lokal na otoridad na tayo pa lumikas po tayo agad, lalo na po dun sa mga prone po sa baha at landslide. Para din po ito sa kaligtasan natin at sa ating mga pamilya. Ug tungod sa walay huno nga pag-uwan, gimando ni Eastern Samar Governor Ben Evardoni ang pagkanselar sa trabaho o klase sa probinsya karong adlaw. Apan wala malakip sa gikanselar ang mga trabaho nga naa sa vital services sama sa disaster o delivery of basic services. Gibahan usab ang pipila ka mga lugar sa mga lungsod sa Villaba
ug mayorga sa probinsya sa Leyte. Ubani clans gabutin, Femari dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga ballot boxes nga gamiton alang sa eleksyon karong Mayo, gi-deliver na sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Mag-alas 10 sa buntag naabot sa Mandaue City ang courier nga gitahasan pagdala sa mga election paraphernalia. Gidiskarga ang gatusan ka mga plastic boxes nga gamiton karong Mayo. Didto kini gipahimutang sa gawas sa City Hall building ilawom sa gimuntar nga mga tents. May personnel sa COMELEC Mandaue City ang nag-supervise sa pagdawat sa kargamento. 270 ka mga ballot boxes ug takob niini ang nadawat sa COMELEC Mandaue. Mao kini ang masudlan sa mga official ballot human sa pagbutar sa mga botante. Gipasali hinuon sa mga otoridad, ma-secure kining maong dapit kay muduha pa ka buwan una ang adlaw sa piniliay. Coordinate sa sa treasurer sa tabang lagi no kay kuan man jud tag-help sa LGU. Kana yan palitan og kanang murag sako bitaw. Then ato i-cordon. Okay. Cordon na to atong yellow bitaw nga tape walay makasulod. Lakip sa gi-deliver kaganiha ang mga battery packs para sa mga automated counting machine kun ACM. Ang mga taga City COMELEC pahinuon ang mutago niini adto sa ilang buhatan. Himuon ang delivery sa mga ballot boxes ug automated counting machines kun ACM diha na kun magkaduol ang adlaw sa eleksyon. Deployment sa ACM, mag-deliver, mag-simultaneous delivery ni sa treasurer ug ang kami sa ACM then sila expected jud maghinahinay nag-apo. Kahinumduman, sa miaging simana, may una ng mga election paraphernalia nga naabot o gidawat sa Treasurer's Office. Naglakip sa mga non-accountable forms, ingon man sa mga ballot secrecy folders. Samtang magkaduol, gilaumang mag-abot-abot na unya ang dugang mga kagamitan para sa eleksyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kadagkuan sa Paho National High School, midangup na sa DepEd Lapu-Lapu City ug sa lokal nga kagamhanan aron masolusyonan ang kanunayng pag-trip off sa supply sa kuryente sa tunghaan. Ani ang report. Usa ang classroom sa grade 7 science class ni Teacher Mary Ann Dapitan sa nanginahanglan og daghang electric fan kaya naa kini sa ground floor ug di makalapos-lapos ang hangin tungod kay duol ang ilang bintana sa paril sa eskwelahan. Hinuon kay gauwan-uwan man karong adlaw, wa kaayo mabatyagi ang kaigang sa classroom. Busa pipila lang ka mga suga og ceiling fan ang ilang gipaandar. Labig ka ng kuan jud kayo bitaw ang hayag. Init gud kayo siya ma'am. Good lang karong panahon na kay bugnaw. So dili kaayo probably pipila lang gid among magamit to conserve also the electricity. At least the other rooms could also use well ba sa ilang ikinahanglan. Matod sa principal sa Paho National High School, Mitchell Misa, sukad Enero ning tuiga, kanunay nakasinati og pag-trip off kun pagpidok sa supply sa kuryente ang tunghaan. Ni paspas na ba so na alarm na may kay involved biya siyang electricity unya simbako ba na diya tay mga bata din hinya. Mga teachers. Gipasusi gilayon nila kini sa Tagamaktan Electric Company ug sa pipila ka mga electrician ug nasuta nga adunay overload ug gikinahanglan og rewiring. Sa initial estimate, manginahanglan og kapin sa 300,000 pesos nga budget alang niini. Busa midangup na sila sa DepEd Lapu-Lapu City Division kay dili pa igo ang pondo sa tunghaan alang niini. 2017 pa namuntar ang breaker sa tunghaan ug paglabay sa katuigan nadugangan ang gidaghanon sa mga classrooms ug appliances kay misa ka mansab ang gidaghanon sa mga tinun-an. Busa pang hinaot sa ilang principal nga unta masolusyonan dayon ang suliran sa supply sa kuryente kay gawas nga risgo nga madaot ang mga appliances sa tunghaan, delikado usab kaayo kini sa sunog. Ug usa-usab ang Paho National High School sa mga voting centers unya sa piniliay karong Mayo. Or else kung dili pa gyud siya ma-address, magkuan pa gyud mi nga dili pa siya mahimo nga polling place kay mo kung ma-overload ang gamit sa kuryente, mupawong gyud siya ma'am.
Mato ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales, lakip kini sa ilang tukion sa local school board meeting karong hapon aron masolusyonan ang problema sa supply sa kuryente sa Paco National High School. Samtang malaumon usab si Attorney Anjanet Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, nga masolusyonan ra kini sa dili pa moabot ang piniliay. As to that report, wala pa na siya niabot sa office because there is always a coordination between the DepEd and our office. Anyway, if that is true, that will be resolved because the election is May pa man. So napatay pila ka days. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipaniguro sa Commission on Elections nga bansay na ang katakos sa mga magtutudlo nga magsilbing electoral board sa umaabot nga eleksyon. Gipaubos sila sa practical exam ubos sa DOST aron masiguro nga mamahimo nila ang ilang trabaho ilabi na sa technical aspect sa umaabot nga piniliay. Ang report ni Alan Domingo. Sa katapusang adlaw sa pagbansay-bansay sa mga moserbisyo isip Electoral Board, gipaniguro sa Comelec nga andam na sila sa ilahang responsibilidad. So maabot May 2025 midterm election, sama na lang ni ining mga partisipan sa usa ka hotel nga venue sa training. Because we are in a democracy, do not the elections, let us just think that that is our contribution to democracy. Okay? Ato na duty to God, people, and country. Gipadayag ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Comelec 7 nga dili lang theoretical ang ilahang gitutukan kundi apil usab ang practical sa paghandle sa kahimanan nga gamiton sa maabot nga piniliay. Mato ni Pobe nga gipaubos pa sa practical examination nga gihimo usab sa Department of Science and Technology kundi DOST. Kanang ilang pagbansay-bansay ana dili lang sa theoretical aspect but on the actual side of it sa makina nga tan-awon sa taga DOST kung ang imong gistudyuhan nakatunan mao man ang imong na-apply, otherwise mabagsak ka, di ka ma-certify, di ka makaparayon sa. Samtang gipaniguro usab sa Comelec nga madawat daan sa mga magtutudlo ang katunga sa honorarium sa dili pang eleksyon ug ang katunga inig kahumana sa piniliay. I would like to see it as a logical, practical kay napo kay kubrahon inig uli nimo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipusil patay sa riding in tandem ang usa ka 43 anyos nga lalaki pasado alas 6 kagabi sa sitio Phantom, Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City. Giilang biktima sa alias nga Hunlo, ulitaw, mulupyo ra usab sa dapit. Samtang anaa sa gawa sa ilang Pinoy-anan ang biktima, kalit lang gihunungan sa duha ka lalaking nagmotor ug gipusil. Nadapa sa tambalanan si Hunlo apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Giimbestigahan na sa kapulisan ang motibo sa krimen ug si kinsa ang naghimo niini. Samtang gitugan sa pag-umangkon sa biktima nga nabilanggo na kaniadto ang iyang uyuan human ilang bigit sa illegal nga drogas. Pila na katuig ang nilabay, napriso na siya. Usay sa niya? Sa akong nakuhanan ato, sa amot lang, sa kuan ko no, sa suyo. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa Mandaue City, kundiin gihulagway nga higpit ang panagribal sa politika, nagpinirmahay ang mga kandidato sa ilang panaad alang sa malinawng eleksyon. Ang report ni Nico Sereno. Gisugdan kini sa Santos nga misa dito sa National Shrine of St. Joseph. Gipangaliya ang hapsay nga piniliay ug malinawon nga dakbayan. Human niini
gihimo ang Unity Walk nga nanukad gikan sa simbahan paingon sa sports complex. Nagbaklay ang mga politiko gikan sa magsigkaatbang nga kampo o mga independyente, lakip na mga stakeholders sa eleksyon. Sa Mandaue Sports Complex na sila nagtapok sa hamubo nga programa. Gihimo dayon ang pagpirma sa Covenant Wall, isip timaan sa commitment o panaad sa mga politiko ug stakeholders alang sa ligdong ug malinawng eleksyon. Gisaksihan ang kalihukan ug lakip sab sa mipirma ang mga religious leaders, mga stakeholders sama sa COMELEC, Kapulisan, Kasundaluhan, BFP, BJMP, Coast Guard, DepEd ug DILG. Peace and harmony with our two candidates. So I commit myself just to be fair with them, to commit peace. Atong ipakita nga ug unsay atong gipirmahan mao say atong pagabuhaton karong eleksyon na. Para nako this is crucial, no? Crucial, especially at times of divisiveness. For the past few decades, both families na maging rivalry. So, ana magining politika, magkauban, magkontra, magkauban na sa balik. Pero the good thing is, wala yung history of violence. Lain-lain tag-partido, lain-lain siguro tag-opinion, but we are here na maghinaot nga ang atong gusto yun, peaceful ang atong lakbayan and successful ang atong election is coming election. Mitambong sab ang mga supporter sa isigkaatbang nga kampo nga madasigong miabiba sa mga kandidatong ilang gipaluyuhan. Wa hinon makatunga ang independenteng kandidato pagka-mayor Joe Cortez ug pagka-vice mayor Pastor Apare. Pipila ka mga kandidato usab sa slate ang wala makatambong. Isa ka candidate ang Nico Anjud na dili siya tugma. Kana nagpahibalo sir ba? Pero ang uban wala man. Pero amo siyang gipadadag invitation. Kuha na gyud magmalinaw gyud tanan, so especially noon na kani siya nga activity nakita nato nga nagkahiusa ra silang tanan, nag-shakean silang tanan, nag-picture. So sports ra gyud ang ato ang mga candidates nato. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gitugan ni Department of Education Region 7 Director Dr. Salustiano Jimenez kinsa mo'y pangu sa Association of Regional Executives of National Agencies kon Arena 7 nga nagpadayon ng ilang transition discussion sa mga buhatan sa national agencies alang nasa Negros Island Region. Kinihuman nga natapos na ang implementing rules and regulation nga mo'y mugiya sa bag-ong naumol nga Negros Island Region. Gipasabot sa direktor nga ang maglangkob na lang sa Central Visayas ning tuiga mao ang mga probinsya sa Subo ug Bohol. Niadtong Hunyo sa niaging tuig, gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga Republic Act 12000 o ang NIR Act nga langkuban sa mga probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor nga sakop unta sa Central Visayas. Mukumpleto kanila ang probinsya sa Negros Occidental. Matud ni Jimenez nga posibleng human sa midterm elections karong Mayo, hingpit na nga mag-function ang mga regional offices sa NIR lakip na sa DepEd. The IRR is already there, it's already in place. Tapos na po yung IRR sa NIR. Possibly after the election, so ano na talaga. Kaya nga during the CVRA in Bayawan, I emphasize that this would be the last CVRA wherein the 4 provinces will be together because next CVRA next year, so there will only be 2 provinces in Central Visayas. Mga beneficiaries sa City Condominium Project sa Mandaue miabli og ilang kaugalingong negosyo human makadawat og cash grant. Formal nga gibuksan sa mga residente sa Tipolo Residences ang ilang general merchandise store diha sab sa ground floor sa building. Nakadawat sila og 600,000 pesos nga grant gikan sa Department of Labor and Employment alang niini. Mga sakop sila sa Tipolo Residences Informal Workers Association. Naghugpong ang mga residente aron makaumol og organisasyon nga mapalambo ang ilang puhunan. Migamit sila og usa ka pwesto sa commercial space gikan sa ground floor sa building. Sa pagkaron wa pa hinuon sila paabanga sa dakbayan sa paggamit niini. Ang Tipolo Residences ang housing project sa dakbayan kundi gi-relocate ang mga residente ug ibutang sa duha ka condominium buildings. Naami ka pangitaan dire kay mga wala man siya trabaho para naami abot para i-roll na namo ang grant sa dole.
Usa ka lungsod sa Japan, ang buot nga makig-sister city sa Talisay City. Gahapon, may bisita sa Talisay City Hall ang mayor sa lungsod sa Mifune, Kumamoto, Japan, nga si Misayuki Fujiki, ug mipadayag sa intensyon nga mosulod sa kasabutan. Mipasalig kini og mga trabaho alang sa Talisaynon sa ilang lugar. Si Talisay City Mayor Samsam Bulyas ug ang konseho ug pipila ka department heads ang miabi-abi sa grupo ni Fujiki. Ang mga delegado sa Mifune, Japan, mipaila-ila sa kanindot sa ilang lungsod uban ang oportunidad nga mapahimuslan sa Talisaynon. Nagtuo ang mga Hapon sa kapabilidad sa Pinoy nga magtutudlo og mipadayag sa intensyon nga sila mosulod sa Sisterhood City. Si Consel Digol Gulyas, chairman sa Committee on Education, mibutyag nga dako ang kahigayunan nga makapada ang Talisay City og English teachers ngadto sa Japan nga di na maglisod sa pag-apply og visa. Ang posibleng ipada kadtong mga tinun-an sa Talisay City College nga mooy malakip unya sa Memorandum of Agreement. Gawa sa mga magtutudlo, lakip na usab sa mahimong mapada ang uban pa nga mga trabaho nga gikinahanglan sa lungsod sa Mifune sa Japan. Lalaking nadakpan na kaniadto sa kaso sa illegal nga drogas ug giingong miduwa pagbalik na aresto sa kapulisan. Malampuson ang bypass operation sa Mandaue City Police Office sa usa ka 26 anyos nga lalaking taga Lapu-Lapu City nga usa ka mekaniko. Nakuhaan siya og moabot sa 50 grams sa gituoang shabu nga gibadabanang dunay street value nga 340,000 pesos. Giingong area of operation niya ang Mandaue ug Lapu-Lapu City. Hinungdan nga gihimuan og surveillance sa PNP ug natigayon ang bypass operation. Year 2016 nga nakuhaan po niya siya o shabu and nakapag-serbisyo na po niya siya, may sentence na niya siya of 5 years. So nigawas niya siya from the facility year 2021 and mauna nga karon na po info ang ato ang operatives nga nibalik na po siya sa Ning pagsaulog sa Women's Month sa buwan sa Marso, mga babaeng personnel sa Lapu-Lapu City Police Office na usab ang gipaubos sa random drug test. Sukad milingkod sa katungdanan si PRO 7 Director Police Brigadier General Redrico Marana niadtong Enero, gimando niini ang pagpaubos sa random drug test sa mga PNP personnel matag Lunes sa tanang police offices ug police stations aron masigurong way ni usa kanila ang dalambigit sa illegal nga drogas. Sa Lapu-Lapu City Police, tag 20 ka mga PNP personnel ang ipaubos sa random drug test pagkahuman sa flag raising ceremony matag Lunes. Hinuon sukad kini nasugdan ni adtong Enero 20, way ni usa sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office ang nagpositibo sa drug test. Gipaabot pa usab ang resulta sa random drug test sa mga babaeng PNP personnel. Sulob ang ilang denim o diamond outfits, present ang mga Kapuso stars o executives sa 75th anniversary Thanksgiving party sa GMA Network. Ang report ni Mark Reggie Abella. Ang kasaulugan karong tuiga may tema nga denim and diamonds, simbolo sa mabulokon, masidlakon ug adunay lig-on nga pundasyon sa kasaysayan ng network nga nagtutok sa kalidad ug kahanas sulod sa 65 ka tuig. Gawas sa mga hagit ug kausaban, nagpadayon ang GMA nga naguna sa paghatod sa dekalidad nga serbisyo sa matag panimay. Gikan sa mahinungdanong mga balita, lakip na sa maanindot nga mga salida ug teleserye. Bitambong sa kasaulugan ang GMA executives nga gipanguluhan ni Chairman of the Board, Advisor, Chairman sa Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavid Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizel Maralag, ug sa uban pang mga dagkong opisyal sa network. Misubay usab sa temang Denim and Diamonds ang OOTD sa mga guests ug attendees. Miabot sulob ang ilang stylish and chic denim and diamonds fit sila si Dingdong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V ug lakip na ang mga Kapuso love teams. Mitambong usab sa kasulugan ng mga personality sa GMA Integrated News, Public Affairs ug DZWB. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. Sa pamahayag ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavid Jr., mapasalamaton siya sa mga nahimong trade partners sa network. As we celebrate our diamond anniversary this year, we look back at 75 years of changes made, challenges met, and relationships and partnerships we are profoundly grateful to have built along the way.
relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content to entertain, inform, and enrich the lives of the Filipinos. Dili lang sa mga programa na ilan usab ang GMA isip na himong kabahin sa nakalanglaing mga katilingban o sa kagabi nga napuno sa kalingawan, kasaysayan o paghatag og bili sa mga tao nga nahimong kabahin sa kalampusan sa GMA Network. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rejabella. Balitang Bisdak. Kababayinan sa nagkadayang barangay sa lungsod sa Minglanilla, mapasigarbuhon nga mipakita sa ilang mga produkto sa ilang livelihood program. Sama sa ilang gibuhat nga mao ang mga maanidot nga pajama ug taslan shorts nga mismong kababayinan sa barangay Kadulawan ang nitahi. Ila kining gipasundayag atol sa usa sa mga kalihukan sa Minglanilla LGU. Gipangduaw ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad uban sa iyang konseho ang mga kababayinan sa matag barangay diha sa Barangay Hall isip kabahin sa ilang mga programa sa Women's Month. Ang kababayinan nakadawat usab og tag 5 ka kilong bugas uban pang mga goods. Padayon ang pagpasulabi sa hanging amihan apan matud sa Pag-asa, posible na kini ang katapusan nga hapak sa hangin sa dili pa ang opisyal nga pagsuod sa panahon sa ting-init. Apektado gihapon sa amihan ang tibok Luzon, giubanan kini sa shear line sa sidlakang bahin sa Kabisayan, samtang easterlies usab ang nakaapekto sa nabiling bahin sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas. Posible usab nga masinati ang halapad ug kusog nga mga pagbundak sa uwan busa angayan nga mangandam sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Gihulagway sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines (CONFICTAP) nga daghan kuno og kuwang sa konektadong Pinoy Bill. Matod ni FICTAP Chairperson Estrelleta Juliano Tamano, lakip na niini ang probisyon aron ma-regulate ang utility pole rental. Kini ang gibayran sa mga internet provider sa mga electric company aron makasabit og internet cable gikan sa poste hangtod na sa mga panimay sa mga customer. Sa memorandum sa National Electrification Administration po ni iya ni adtong 2018, 420 pesos ang pole rental matag posisyon sa kable kada tuig. Matod ni Tamano, mabugatan ni ini ang gagmayng cable TV o internet provider maong gikonsulta unta sila sa mga magbabalaod sa giduso nga konektadong Pinoy Bill. Katuyuan sa konektadong Pinoy Bill nga mapahimong barato ang internet sa tibok nasod ug gikatakdang tukyon kini sa Bicameral Conference Committee. Ipadangat sa FICTAP kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ilang mga reklamo. Gusto ng gobyerno, mapamura yung internet, kaya nga lahat inalaw na makapagbigay internet. Pero yung pole rental naman, hindi nila ginagalaw. Susulat na lang kami sa Presidente na bago niya pirmahan, kailangan muna basahin niya na yung aming reklamo kailangan mabigyan ng pansin bago talaga magkaroon ng batas na ganyan. Samtang makita ninyo kinimong episodes sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init ng mga balita, gikan sa mga rehiyon. Buot na mo pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na ang atong mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso!